инак сохтани презентатсияро идома медиҳем. Рафтем. инак чун дар бахши гузашта мо оиди чӣ будани презентатсия ва намуди зоҳири он шинос шуда будем, имрӯз биёед сохтани презентатсияро идома медиҳем. Аниқтараш бо элементҳои дигари презентатсия шинос мешавем. инак чун дар гузориши гузашта омӯхта будем, барои презентатсияи нав ҳамроҳ мондан метавонем дар ин майдони тарафи чап кнопкаи рости мушкаро пахш карда создать слайд, ё ин ки аз пункти главная кнопкаи создать слайдро интихоб кунем ва инҷо ба мо дастрас мешавад баъди оне ки мо ҷадвал гузоштем диаграмма. барои мисол менависем номи слайд диаграмма ва чун мо диаграммаро интихоб мекунем, мо метавонем истифода барем аз намуди бисёри диаграмма ва ҳоло барои мисол аз соддатарин он истифода мебарем, яъне круговой. Окей. Яъне чун шумо диаграммаро фаъол намудед, барои шумо кушода мешавад замимаи Excel ки дар он маълумоти яъне додаҳои диаграммаро мо бояд дарорем. барои мисол номи диаграмма инҷо чун аст продажи, мо метавонем инҷо гӯем номи диаграммаи худро дароварда бошем. мисол дар бораи чӣ диаграмма бошад, дар бораи ҳамон. мисол агар шумо муаррифии маҳсулот бошад, агар метавонем маҳсулот нависем. маҳсулот метавонад барои мисол бошад шири, анноди, гӯшти сабзавот барои мисол. ва инак инҷо метавонем фоизи онҳоро нишон диҳем. барои мисол агар мо ба ҳамаи онҳо 25% нишон диҳем, гӯем ба ҳар яки маҳсулот қисми баробар ҷудо мешавад. агар мисол гӯем дар ҳамон марҳила шумо маҳсулоти як маҳсулот бисёр ё кам бошад, агар шумо метавонед маълумотро тағйир диҳед, яъне дар ин намуд. хуб, инҷо метавонем мо оиди маҳсулот гуфта бошем. агар мисол мо аз дарси ҷуғрофия бошад, мо метавонем оиди дар ҳамин мисол биёрем. мисол инҷо шуда метавонад қисми хушкии замин ва гӯем уқёнусҳо дар фоиз ё оби. ана дута инро мо метавонем интихоб кунем ва тариқи кнопкаи delete кӯр карда бошем. яъне хушки барои мисол 30, уқёнус 70. ин танҳо мисол. яъне инҷо хеле мисоли бисёр оварда мумкин. чун маълумот дароварда шуд, метавонед Excel-ро маҳкам кунем, гардем ба диаграммаи худ, онро дар қисми чап ё рост ё дилхоҳ ҷо ҷойгир карда бошем. инчунин ҳангоми баъди оне ки шумо якум диаграммаро сохтед, барои шумо кушода мешавад пункт конструктор, яъне аҳамият диҳед ки вақте ки шумо дар ҷои холӣ мушкаро пахш мекунед, ин пунктҳо нест. вақте ки шумо ягон намуди графика ё ин ки расм ё диаграммро интихоб мекунед, ба шумо конструктор ва формат нишон дода мешавад. дар конструктор шумо метавонед рангҳои диаграммаро дигар карда бошед, дар стили диаграмма намуди онро дигар карда бошед, намуд бисёр. инчунин тариқи кнопкаи изменить тип диаграмма, тип метавонед намуди онро дигар кунед, то ҳатто дигар намуди диаграммаро интихоб карда окей пахш мекунед ва намуди он дигар мешавад. ин оиди диаграмма. инак мегузарем ба слайди нав, слайди дигар. ин агар барои мисол smart art. анакнун smart art чист? барои мисол мо ҳамаги як объект мебинем, чин дар инҷо хеле бисёр объект омадааст ва барои чӣ ин истифода бурда мешавад, тез гуфта мегузарем. барои мисол список, яъне инҷо метавонед номгӯи ягончиро нишон дода бошед, муаррифӣ карда бошед, шумора дода бошед,
یا اینکه آن رو описание داده باشید. پروسس یعنی پروسس چی معنی داره؟ یعنی پروسس معنیش آن که شما میتونید در پروسس پای در همه عمل ها رو آورده باشید. این شده میتواند مثال ساختن یگان چیپ یا اینکه یکم ساعت، دویم ساعت، سوم ساعت درس، مرحله کاری، تا حتی مثال میتونید فصل های سال رو اینجا نشان داده باشید. این چنین سیکل. در سیکل البته بهترین این فصل سال می شود. اینجا میتونید فصل سال رو آورده باشید، مثال فصل های سال رو آورده باشید، بیاید انتخاب میکنیم. یعنی نمودش رو میگیم اوکی. برای مثال فصل های سال گفتیم فصل ها، یعنی فصل های سال ما بهار، تابستان، تیر ماه و زمستان. میتونید این چنین کرده باشید. و چون ما حالا دیده بودیم میتونیم رنگ های دیگر اینجا جای داده باشیم، رنگ دیگر، نمود دیگر. خیلی گوییم انتخاب زیاده است، بسیار است انتخاب. میگذاریم بعد دیگر نمود اسمارت ابجکت. هیرارخی شما میتونید برای مثال وظیفه هایی در کارخانه بوده را جای داده باشید، یا اینکه دیگر نمودی که پای در هم می آید یعنی اسکما ها کشیده باشید آن را اینجا نشان داده باشید. سیاز این یعنی وقتی که ابجکت ها با هم علاقه دارند، ماتریسه، پیرامیده، رسومات و خیلی بسیار چیز است که از آن شما استفاده کردنتان ممکن است. اینک سلاید. در اینجا میتونید رسومک، یعنی چون رسومک انتخاب میکنید، میگم رسم. البته رسم اگر شما دانید که در کجا ضبط کرده اید یعنی استخدام کرده اید از آنجا گشوده میتونید. برای مثال یک رسم رو گرفتیم، چون رسم رو گرفتید آن رو میتونید با طریق کناپی چپ موش داشته به هر طرف جای داده باشید. از این کناپی در چپ بوده آن رو با کناپی چپ پخش کرده کلان خورد کرده باشید. این طریقی این کناپی پخش کرده گوییم گردانیده باشید. اگر شما هنگام گردانیدن از کناپی شیفت استفاده برید، گرداندن شما گوییم 15 گرادوس تاب میخورد. خوب. و چون آخری سلاید آخری این میتواند برای مثال باشد رحمت به دقتتان و بخش ثوابات. انا اینجا سوال آمدنش ممکن که برای چی اسلایدهای ما چنین گوییم حالتی نه آنقدر زیبا دارن. برای این البته شما میتوانید دستی هر یک این الیمنتی که هست یعنی قفای آن، حرف های آن، گوییم رسم های آن رو آورده باشید. لیکن اگر خواهید که کار هم آسان شود و تستر گوییم از بحر این کار گذر کرده باشید، میتونید انتخاب کنید دیزاین های تیار، یعنی چون می‌دارید به پونکت دیزاین و اینجا چخیلی میبینید برنامه به شما بسیار دیزاین رو پیشنهاد کرده است. برای مثال انتخاب میکنید انا این رو و چون انتخاب کردید اگر به سلایت ها نگریم آنها علاقه رسم خیلی یعنی نمودی گفتی رسوکی پریزنتابل گرفتند ظاهرا. این چنین شما میتونید در همین اساس باز رنگ آنها رو تغییر داده باشید. چون این طرف رو پخش کردید میتونید دیگر رنگ ها رو انتخاب کنید و این چنین دیگر شریفت ها رو نیز انتخاب کرده باشید. چون دیگر شریفت میگیریم شریفت دیگر میشود. اکنون چون پریزنتاسیون آماده گردید کناپی سخرانید پخش میکنیم. پریزنتاسیون ما رو در پاکی لازمه سخرانی میکنیم. میتونیم در نمود پریزنتاسیون سخرانی کنیم. اینش میتونیم در نمود PDF سخرانی کرده باشیم. برای چی PDF باز من نشون میدم شما. برای اون وقت شما سخرانی کردید در نمود PDF در بعضی از تلفن هایی که اقتدارشان پست میتونید در نمود PDF کار کنید. آن را کشید در دلخواه کامپیوتر حتی اگر پاورپوینت نباشد آنجا و این چنین طریق PDF پیچت یعنی چاپ کردن پریزنتاسیون
осон мешавад. ин буд кӯтоҳтарин маълумотҳои презентатсия. Албатта шумо метавонед дигар дарсҳоро интихоб карда бошед ё ин ки дар комментарий нависед ки то ин ки мо дарсҳои дигарро оиди презентатсия баҳри шумо пешниҳод карда бошем. хуб, давоми ду дарс мо то ҳадди имкон хурдтарин презентатсияи худро сохтем. Фикрҳои худро нависед, мо бошед барори кор.